Assalamualaikum semua. So for today we proceed to chapter 3, Ross theorem and mean value theorem. So for Ross theorem, let fx be a function such that a fx is continuous on the closed interval from a to b. Fx is differentiable on the open interval from a to b. Number c, fa is equal to fb. Then there exists at least one number c in AB for which f prime c equal to 0. Okay, so there are three conditions to answer Ross theorem. Okay, so we go to example 26. Okay, find the values of c that satisfy the Ross theorem for the function fx equal to x square minus 3x plus 2 in the interval 0, 3. Okay, so step to answer solution given fx equal to x square minus 3x plus 2 and interval 0, 3. Okay, so first we find f0 and f3. Okay, so the first step is we want to prove for condition A, iaitu fx is continuous on the closed interval, means fx is defined at A and fx is defined at B. So fa and fb we find for fa and fb. So diberi interval 0, 3, so kita assume the from 0, 3, so our A is 0, our B is 3. So find fa and fb. So we find f0 and f3, di mana gantilah bila x equal to 0, so we substitute into fx. So ganti tempat x dengan 0. So we have 0 square minus 3 times 0 plus 2, so equal to 2. Next adalah f3. Okay, so f3 for fb, our b is 3. So ganti dalam fx, replace x with 3. So f3 equal to 3 kuasa 2 minus 3 times 3 plus 2. So equal to 2. So bermaksud fa and fb define kan. Okay, so by Ross theorem there exists. So by Ross theorem there exists c in 0, 3 for which f prime c equal to 0. So fx equal to x square minus 3x plus 2. So differentiate fx to find f prime x. So we have differentiate x square adalah 2x. Differentiate minus 3x is minus 3. Differentiate 2 adalah 0. So from f prime x equal to 2x minus 3 means f prime c equal to, so now untuk f prime c bermaksud variable, our variable is not x, now adalah c. So f prime c equal to 2c minus 3. So by Ross theorem there is a c in 0, 3 for which f prime c equal to 0. So we let f prime c equal to 0. So where our f prime c equal to 2c minus 3 equal to 0. So solve for c. 2c equal to 3. C equal to 3 over 2 equal to 1.5. So note that c equal to 1.5 is in the interval 0, 3. Okay, so bermaksud by Ross theorem, okay, kalau tengok pada statement ni, dia cakap by Ross theorem, wujud satu nilai c yang berada dalam interval 0, 3 for which f prime c equal to 0. So we start with f prime c equal to 0. So kita cari nilai c. Next adalah kena bagi tahu pemeriksa, betul ke nilai c itu berada dalam interval 0, 3. So c equal to 1.5. Bermaksud our interval adalah from 0 to 3 kan. So 1.5 is in the range kan. Okay, inside the range. Okay, so bermaksud betul lah. Okay, so maksudnya idea dia untuk Ross theorem adalah first so first step dia untuk pemenuhi ketiga condition untuk Ross theorem. Step dia adalah number 1, daripada function yang dia bagi dan daripada interval yang dia bagi, daripada interval tu kita assume nilai pertama tu sebagai A, nilai kedua tu sebagai B. So first step adalah cari FA dengan FB. Okey, lepas tu tunjukkan pada pemeriksa FA is equal to FB, di mana yang ini adalah untuk tunjukkan the third condition. Okey,
So bermaksud yang step tadi dia memenuhi condition 1 dengan condition C. Yang ni di mana bermaksud continuous tu maksudnya dia define di FA dengan FB, FA dengan FB wujud nilai. Okey, lepas tu tunjukkan FA equal to FB. Okey, untuk differentiable number B ni kita proof next step, iaitu by Ross theorem. Okey, buat ayat ni. Okey, by Ross theorem there is a C in 03 for which f prime C equal to 0. So from fx prime f prime s barulah tunjukkan what is f prime C. So next adalah let f prime C equal to 0 then solve for C. Lepas tu dah dapat nilai C. Okey, tunjukkan pemeriksa bagi tahu note that C equal to 1.5 is in interval 0, 3. So next buat sekali lagi, conclude sekali lagi. C equal to 1.5 is element in 0, 3. Okay, that's all for those theorem. Okay, we proceed to example 27. Idea yang sama. Okay, find the value of C that satisfy the Ross theorem for the function fx equal to 9s square minus f to the power 4 in the interval minus 3, 3. Okay, so given fx equal to 9s square minus s to the power 4 and interval minus 3, 3. Okay, so step pertama adalah cari FA dengan FB, di mana untuk case ni, untuk example ni, our A is minus 3, our B is 3. So FA sama dengan, now kita ganti dalam function yang ni kan. Okay, so ganti tempat X, first kita ganti dengan minus 3. So F minus 3 is equal to 9 times minus 3 square minus minus 3 to the power 4 kan. So simplify dapatlah 0. Okay, untuk F3 pula, untuk FB equal to F3. Untuk F3 equal to, ganti dalam function ni. So ganti S with 3. So we have 9 times 3 square minus 3 to the power 4 akan dapat 0. Okay, next adalah selepas cari FA dan FB, tunjukkan pada pemeriksa yang FA equal to FB. Bermaksud yang ni adalah condition for number A dan condition untuk number C kan, kalau by Ross theorem tadi. Okay, so next bagi tahu. Okay, Madam nak ayat dia sebelum awak proceed. Okay, next step adalah tulis dulu ayat ni. By Ross theorem there is C in, okay, untuk example ni apa interval dia, minus 3 over minus 3 to 3 for which f prime C equal to 0. Okay, state dulu ayat tu untuk bagi pemahaman kan. Okay, so barulah proceed. Next apa? Cari f prime C. Okay, daripada fx. Okay, fx equal to 9s square minus s to the power 4. Okay, differentiate fx, so we have differentiate 9s square akan dapat 18x. Differentiate minus s to the power 4 dapat minus 4s cube kan. Okay, so next adalah from f prime x we can find f prime C. So dah jumpa f prime C, we let f prime C equal to 0. Next step adalah solve for C. Okay, ni kemahiran matematik lah, macam mana nak selesaikan equation. So we have 18C tolak 4C kuasa 3 sama dengan kosong. So solve for C. Okay, apa Madam buat? Madam factorize C. So tinggal 18 tolak 4C kuasa 2. So equal to 0. So C equal to, okay, factorize apa ni, quadratic equation kan bila kuasa 2. So satu we have C equal to 0. 18 tolak 4C square equal to 0. So minus 4C square plus 80 equal to 0. Sorry. Sekejap, mana dah tadi. Okay, so selesaikan untuk C lah. Quadratic equation. So satu akan dapat minus 2.12. Satu lagi 2.12. So note that, okay, so daripada nilai C yang awak dapat, belum tentu itu adalah nilai C yang kita cari. So kena pastikan C tu berada dalam range minus 3 to 3. So perhatikan, okay, check lah which nilai C yang berada dalam range minus 3 to 3. Okay, so okay, ketiga-tiga kan. So buat conclusion. Okay, minus 2.12, 0 and 2.12 adalah element of minus 3, 3 kan. Okay, so example 28. Again, find the value of C that satisfy the Ross theorem for the function fx equal to 1 minus s square over 1 plus s square in the interval minus 1, 1. Okay, so step yang sama. Untuk Ross theorem, tengok, perhatikan step dia. Okay, daripada function dan interval yang dia bagi, first, Madam cari apa? Madam cari FA dengan FB. Di mana untuk contoh ni, our A is minus 1, our B adalah 1.
Dan ini adalah function yang perlu diganti. So ganti dalam function tu untuk cari f-1 dengan f1. Okay, so tempat x ganti dengan -1. So we have 1 minus -1 to the power 2, 1 plus -1 to the power 2. Okay, solve akan dapat 0. Okay, sama juga next find fb kan. Untuk fb ganti pada function yang sama di mana now our x equal to 1. So ganti dalam akan dapat 1 minus 1 square over 1 plus 1 square. So selesaikan 1 tolak 1 adalah kosong. 1 tambah 1 adalah 2. Kosong bagi 2, kosong. Next adalah tunjukkan pada mereka iaitu FA equal to FB. Okay, next step adalah buat statement. By Rowe's theorem, there exists C in interval. Okay, for this example, in interval -1 over to 1, for which f prime C equal to 0. Next step apa kelas? Next step, state dulu what is fx. Next find f prime x. So perhatikan our function fx is in terms of division of two function kan. Okay, so find f prime x. So untuk to find f prime x, we use quotient rule. So quotient rule, the formula is vu prime minus uv prime over v square. Di mana yang atas kita ambil sebagai u, yang bawah sebagai v. Okay, gantilah yang ni. Sepatutnya boleh buat dah lah untuk quotient row. So selesaikan untuk quotient row, awak akan dapat f prime x equal to minus 4x over 1 plus x square to the power 2. Biasanya untuk quotient row, pembawah tu kita tinggalkan dalam bentuk kuasa 2, tak perlu expand. Okay, so daripada f prime x equal to minus 4x over 1 plus x square to the power 2, our f prime c adalah simply tukar tempat x dengan c kan, is equal to minus 4c over 1 plus c square to the power 2. So next adalah let f prime c equal to 0. So our f prime c tadi adalah minus 4c over 1 plus c square to the power 2 equal to 0. So solve for c, we have minus 4c equal to pembawah darab dengan kosong adalah 0. So c equal to 0 over minus 4 equal to 0. So bagi tahap pemeriksa, buat conclusion. Okay, not that c equal to 0 is interval. Bagi tahap pemeriksa, not that 0 is interval minus 1 over minus 1 to 1. So conclude again, our the real c, the right c equal to 0 is element of minus 1 to 1. Okay, next. Sekejap, kenapa? Okay, next adalah find the value. Benda yang sama je, masih lagi dalam Rowe's theorem. Okay, find the value of c that satisfy the Rowe's theorem for the function now gx equal to s cubed plus 5x square minus x minus 3 in the interval minus 5, 1. Okay, so given gx equal to s cubed plus 5x square minus x minus 3 and interval minus 5 to 1. Okay, so perhatikan untuk Rowe's theorem biasanya dia akan bagi satu function dan satu interval. So step yang sama, first identify what is GA, what is GB, what is A and B. So now our A is minus 5, our B is 1. So GA adalah G minus 5, GB is G1 kan. Okay, so for G minus 5, simply ganti dalam GX ni untuk cari G minus 5, replace S with minus 5. So gantilah negatif 5 kuasa 3 tambah 5 darab dengan negatif 5 kuasa 2 tolak negatif 5 tolak 3 dapat 2. Okay, similar for GB, now our B equal to 1, so replace in GX. So G1 sama dengan tempat S ganti dengan 1. G 1 kuasa 3 tambah 5 1 kuasa 2 tolak 1 tolak 3 dapat 2. So next adalah bagi tahap pemeriksa tunjukkan iaitu GA equal to GB. Okay, next buat statement. By Rowe's theorem, there exists C in minus 5, 1 for which f prime C equal to 0. Next adalah daripada GX equal to s cube plus 5x square minus x minus 3. Tunjukkan dulu what is G prime X. So G prime X is equal to 3x square. Differentiate s cube adalah 3x square. Differentiate 5x square adalah 10x. Differentiate minus x is minus 1. Differentiate minus 3 adalah 0. So from G prime X, okay, find out what is G prime C. So replace C with X with C. So we have G prime C equal to 3C square
plus 10C minus 1. So next adalah dah jumpa G prime C, let G prime C equal to 0. So our G prime C equal to 3C square plus 10C minus 1, let equal to 0. Next adalah solve for C, akan dapat C equal to 0.097 dengan minus 3.43. Okay, hati-hati. Walaupun dah jumpa C, belum tentu C itu adalah C yang kita nak cari. Kena check dulu, adakah betul nilai kedua nilai itu berada dalam interval minus 5 to 1. Okay, so check lah. So kalau perhatikan, dua-dua berada dalam interval yang kita carikan. So buat conclusion sekali lagi, conclude. So C is equal to minus 3.43 and 0.0397 is element of minus 5, 1. Okay, next. Masih lagi Ross theorem, benda yang sama je. Okay, find the value or values of C. Maksudnya boleh jadi ada satu nilai C ataupun boleh jadi lebih pada satu nilai C. That satisfy the Ross theorem for the function Gx equal to x square minus 6x plus 5 in the interval 1, 5. Okay, solution. Okay, given Gx equal to x square minus 6x plus 5 and interval 1, 5. Okay, perhatikan. Okay, untuk Ross theorem, perhatikan. Dia bagi soalannya akan sentiasa bagi satu function dan satu interval. So step yang sama, identify what is A and B. So for this example, our A is 1, our B is 5. So gantilah dalam function ni. So G1 sama dengan 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1 tambah 5 dapat 0. G5 pula equal to tempat x ganti dengan, again ganti dalam function Gx. So we have 5 square minus 6 times 5 plus 5 kan, equal to 0. So next step, tunjukkan pemeriksa G1, GA equal to GB, iaitu G1 equal to G5. Next adalah buat statement. By Ross theorem, there exists C in 1, 5 for which F prime C equal to 0. So next adalah bukan F lah, sepatutnya awak letak ni, yang ni sepatutnya sekarang function kita inter of G. So better yang ni tulis sebagai G prime C equal to 0 kan. Okay, so our Gx equal to x square, daripada soalan x square minus 6x plus 5. So we find G prime x. Differentiate x square adalah 2x. Differentiate minus 6x adalah minus 6. Differentiate plus 5 adalah 0 kan. Okay, from G prime x we can find G prime C. So simply ganti x dengan C, we have G prime C equal to 2C minus 6. Okay, so next adalah let G prime C equal to 0. So we have 2C minus 6 equal to 0. So for C, 2, 6 equal to 6. C equal to 6 over 2 equal to 3. Okay, check dulu. Adakah 3 berada dalam interval 1, 5? Okay, yes kan. So not that, bagi tahu pemeriksa 3 is in interval 1 to 5. So conclude again. C equal to 3 is element of 1 over 5. Betul lah. By Ross theorem dia bagi tahu akan wujud satu nilai C yang berada dalam range yang diberi jika F prime C equal to 0. Okay, next. Sekejap. Ni page what? Page 3. Ni page apa? Okay, so that's all for Ross theorem. Okay, thank you semua.